Lam shogo sini khorang nai tong nai Tripura hasteni jotu lukurokno angneroni logewa haina hai superna samatia. Sung waire wainu nugo hasteni lukurok nokhobui je dalbidal party khaine rogbo kobangma kok sungu tei firok mungbu rogbo. Abo ta heklaine dalbidal kok rogno sungmung rog firok mung rogno teiwi tinini kok lamo list tu boi nirone bagai faimani. O kok rogno firokna yakeba sukrubui sawi khnaronai aboni bagai ni sini khorango nograi angai phaiwi sokpaika MDC Sonjit Triang sarno pila ni lamsugo sini khorangni koglamo sarno pila question bai ni sengsinai sung saimano 5 years angkha edisi song mari angmani ketabo buskango haina hai election angnani thangai tongkha ke opposition no BJP angkangke Tripura motha je samung khalaimano teiwi tabuk je present no borok si hafang khawi tongmaba Tripura motha sung samung khaimano teiwi tam sanamusu Tini o khorang channel nai tungnai rongno jotonani khani hamjang mu yafaro tini chung edisio 5 বছর ungna nai tungkha chung edisio hapang opposition ebong je tini sarkaro tongnai je Tripura mothani sarkaro borok je 5 বছর tam unnayan khai khai tini borok 5 বছর chung o bishoitano chung naina thangkha hingke borok রাজ্য সরকার হইতে যেভাবে বড় রহর জাগো তারপরেও বড় এডিসিও সাও রাং রহর জাগিয়া এবং जों নাইনা থাঙ্কাইকে এমন ভাবে কোনো জোনাল এরিয়া নি আন্ডার চিনি সারা ত্রিপুরা ওন বরংনি কোনো এমন একটা লামা কাহাম খাইজাগমানি ক্রয় এবা কোনো construction ni dik dia naina thangke abu kurui erpore chung taibo sana thangke chini je school rong hindi sei dik dia obo chung naina thangke jotono chung nugo je o 5 বছর কোনো se khaijagya hini mano erpore tak jemon chung joto siyo te edisio smoke house Tripura saro rubber bagan bai joto tabuk চলেই tongo o smoke house je Tripura sa hamkrai mantri rang rohormani o smoke house kaisa pono success sungyako o jaga o tabuk chung opposition MDC rok chung to o smoke house ni bagai chung visit bu khaina yako ADC ni opposition no tonginai kintu Bidhan Sabha o tini sana thangke Tripura mothani bu মন্ত্রী খরং nei tongo abo jotono saimano Bidhan Sabha ni assembly ni team roksa abo bangni abo busuk ongkha ongya abo guri nai tongo বিশেষ ke Tripura mothani ongi jitei phainai sini brong nang MLA Ranjit Debormano সবচেয়ে বেশি o kelenkari ongman natei chirigi tung abo nang joto nugui tung tani bagai party kaisani borok party kaisani bidayok bong party chalogui tungmani sarkar kelenkari ngui tung ni bongse chiri kogui tung जों BJP ni MDC ka asuk chi chirigra yakhu abo nang buji naisi busuk tamung khaungya kitabok sar na thachingko budget hne samaba je horjag amo lama hamya phia jung khanawi mankha asuk budget rok rohorjag ya phano state government ni bakhaktei jung kisa misa bai phano je jung sugmasa kisa khlai phano jung tabuk tamo sanani tabuk community hall rok sanamui tongkha lama age hamya tongmane aborok khlaikha ke phia state government song 5 waisa phano nai phaya amta hairok hanai kabangma mohol ni simini kok khanamani nukjaguta obon ketam sanamusu abo to
লাইথানাই যে 5 বছর जों যারা এই যে 2021 to 2026 অবধি যে 5 বছরনি টেনিউরনি লাস্ট সেশন আনি কাইসা কুয়েশন তিসামুং দङ आरो যে ডিসেম্বর মাস অবধিও এডিসি হাফাংনো ব অর্থ বছর বুসুক রাং রেজাখা ও কক যখন আং কুয়েশন তিসাখা যিনি ব্রংনাং সিএম পূর্ণচন্দ্র আফ্রিক রিপ্লাই রিও যে 2021-22 নি অর্থ বছর 500 crore হজাগো এর পরেও 22-23 492 crore 2023-24 593 crore এর পরে 2024-25 738 crore এর পরে 25-26 যে 846 crore যে বড় যে রাজ্য সরকার যে রেনাই নি গসিমানিও 556 রহর জাকা আবো ডিসেম্বর নি বিসিংন কক এই যে রাং রহরই দङ आं चिनि आरो एडिसिओ जे खनामानि सीपीएम नि लास्ट बरो 350 crore something से रहरो एडिसिओ लास्ट बरो जे चालुकमानि समयो ताबो अबनसिमि बेसी तिनि तो साना थांकायके नों ई जे तिनि बर्तमाननि त्रिपुरा हामक्राय मन्त्री जे 24-25 जे रां रहरमानि जे 738 crore निनियो जे सीपीएम नि टार्म्स लास्ट टार्म्स नि एर चाइते डाबल रां रहरै दङ एर परे तिनि जे 486 रहना तुमानि 556 रहर जाखा आबो निनि फर्स्ट इनस्टलमेंट एर परे निनि सेकेंड थर्ड फोर्थ आपति के रहर जागो जेटा राज्य सरकार नबो केंद्र सरकार आपतिने रहरो बरो अबो रहरै तुमानि बिसिङनो बरो भाइका जानि खाइमै आङै तुंखा बा खाइ आङै तुंखा किन्तु बरो जों नगो जे एडिसिनो डेवलपमेंट तो बरो खायानो खाया किन्तु नों सुइजारलैंड निनि सिंगापुर रगो लंडन रगो गुरिमान के जों मोबाइल नगो आबो के बरोनि रां बाय रहरै दं अनेक समय बंगनो अकक सुंजा खाइकाय बरो साव आबो बोबाग्रानि ओन पार्सनल रां बाय रहरो हिनि जों माजे मध्य मेन बिल्डिंग थाङै हाबो कक काहाम काहाम सालाय काइके ऑफिसर रक बाय ऑफिसर आफ्रुके सावो आबो ओ निनि एडिसिओ जे रां रहर जांगमानि डिपार्टमेंटल नि पैसा बैसे बरो थाङो हिनि आबो শুধু বাইরে দে গুরি তুংसिनाय নাকি ও রাং বাই বরাও डेवलपमेंट দেখাইনাই কিন্তু যে কোনো একটা দিক নাই সো এনজয়মেন্ট যদি খাইতেন খাইকে নিনি আবো ইয়াং डेवलपमेंट দিকে পিছাই সিনাই আগতে কাইসা সমং স্যার লাইথানাই চং মারো জিব্রা মথা পার্টি नि যে সামং খাইনে খাইনে হনে সামানে আবর আংকে সুজরাতে খাইজাখা ताबो तो त्रिपुरा मथा पार्टी नि होइते जे खाइनाय हिनमानि एक नम्बर तो बरक साव ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तो एडिसी सरकार आचुंगमानि परै तो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तो नुगिया सेंगै थांखा जेटा अब इंटरनेशनल बॉर्डर तैबो ब साजाक नेशनल बॉर्डर तैबो साजाक अब तो पाइ थांखा ताबो जखन सरकार आचुक पाइखा एर परे के विधानसभा इलेक्शन जखन लड़ाई खाइना फाइका आफ्रिके तम किडनी दे लिवर दे डैमेज फो वन मोर लास्ट फाइट फो ताई राजनीतिक तंगमैया थैनाय खाफो आपति सिङै थांखा ताबुक जखन निनि इ लोकसभा फाइका इनके तामखा त्रिपुरासा एकट थांखा एकट तो आं एमडीसी सञ्जीव रियां तो थांयाबा एकट ताम सालायखा तो अब तो साइमिया किन्तु एकट नि कागज तो ताई नतुन भाबे साना नांगिया जतन तामते एकट अब तो निनि मोबाइल न भाइरल खाबा जतन सियो एर परेबो जों ओ एकट उंगमानि परेबो काइसा नुगमानि काय बिनि परिवार होइते काइसा
MP ticket mangkha abo joto nugo chung joto no bud burikha pairikha abo MP ongkha tini bongni dol bisingo no onekjon sabui tugu je bubagrani bini line kurikha waisakebo ahai bini ekot butak abo sana thangke o bibino basarina bagai abo sungsiu tini jokon obo paikha ADC election gana phaikha tabuke one notice party sunglai sukha jeta amne sumbu nugui tongo asta bolo borok je gathering khailaimani tabuk abo sesop ditam tipramo tabude kamai one notice party deungi thangsinai abo kuno saimia erpore borok sawo je বর্তমানো বংনি যে মন্ত্রীও tongo 2021 ni election ni porito deputy CM bosamani je 40,000 bekar rongno borok chakri renai ni bosaw ka abo 40,000 chakri ni bisingto busugri ka abo 40 jon de rimang ka abo to amne songno sisinai ADCO chakri rijak kai ka abo news ni maddome advertisement ngo er pore bo sawo 150 din ni bisingo 23,000 chakri renai hini aboke bubagra ni khub baino song nugo ani i mobile no tongo abo recording robo er pore tai nini tongo ADC police tilang naifo 6,000 50 din ni bisingo tini kai 5 বছর se paina nai tungkha tini aboni kuno khobor kurui er pore bo chung sana thangkha kai abo kok onek kisu no phayu মানে সানা থাংখাকে সানং যে সামামতে বরকনি যে সামু খাইনাই হनै গসিমানি বিসিংগো কাইসাফানো খাইजे गियाखो খাইনাই হিনি গসিমানি বিসিংgo to boro kaisafano ongmani chung nugia হানখাংকে যদি সি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ত্রিপুরা মথা টংয়াওই বিজেপি অংখাংখেলা তামতম খাইখামো বিজেপি যদি অংখাংকাই চিনি যে টিটিসি ni chung je dabi khlaimani chung aboto sudu ADC election ya 2018 ni sekang hoiteno chini abo TTC BJP जनजाति मोर्चा rongni kaisa demand tongmani je chini istiharo bo tongo je ADCO chung achuk khainka abo TTC khlainani chini abo ek number chini abo je TTC no chung khlaikamo kete kaisa sungmungsar tabo hain usakango kabangmano jingno go je Bisramganj ni party mongrok ADC area no नगर पंचायत खलाइजा गहनै टिटे एडिसन संखे शाखा अबनो एडिसी एरिया दखल खाइबिसिना अब खनै फिया स्टेट गभर्नमेंट के शाखा अब नाहरिया जे जागा अब एडमिनिस्ट्रेटिव नि एरिया वो खबजा ग अबनो न नाव खनै साव के अब के बसु जराते कुबुय अब ताबो बुसुक जराते तातालाबो जरा मीडिया पर्सन तुंनाय बरोबो जत साइमानो जे राज्य सरकार ni je ADC ni thawo ADC ni tabung ni non ADC jeta gaw panchayat area tongmani gaw panchayat bu tabuk chini Tripura sabo tongo nini e je Agartala municipality bu orobo Tripura sa tongo kintu Tripura sa tongo hinile o Tripura sabari jodi gaw panchayat ka abo gaw panchayat no tongnai karon tini chungtaibu nugo je boro DM ni oro thanglai निश्चय बरो DM नि अर थांगिनाय बरो एकलगे आबतैनाय नि जे DM नि अर बं कागज तैन बरं गुरि लायनाय बं थानि त मैप तंगनाय ओ मैप अनुसार त बरो गुरिनाय जाबो त तहसील नि अर रेकर्ड तंगो जे बमतो एडिसी उंखा बमतो जनरल एरिया उंखा आबो रेकर्ड तंगो आरो स्राय स्राय न चुं साइमानो जे एडिसी जदि अंगै तंखा एडिसी नि साइमानो जनरल जदि अंगै तंखा के जनरल बानिनि गाव पंचायत जदि इंके गाव पंचायत आबो चुं साइमानो आर तै काइसा कक अर बरक अ जागावो इलेक्शन फायो हिनि इलेक्शन बाजार गरम खाइना बागैसे हायंगै तं तिनि बरक आरो डीएमओ जखन बरक थांलायखा निनि
ADC ni borok jodi se o area o jodi ADC o booth ri tongnai o borok ni area jodi tini boro soba ngui thangka ke nischoi boro o borok ro bachai kok sakamo ani nok o jaga o ang I jaga o thangi ang booth ri tongmani tini o jaga boro soba ngui thangka emon kuno kok phaikamo chung emon kuno kok nugi aro কিন্তু পাবলিক তো থাঙে আরো আন্দোলন খাই তঙ্গ কিন্তু যে অব এডিসি এরিয়া তংমানি ও মোজা ই তহসিলনি আন্ডারো সেই রকম চুং নুগিয়া কারণ আব বড় ইনকে স্যার আর জায়গাও যে প্রটেস্ট খাইনে রংকে যে এরিয়া ও দখল খাবি না যাক মানে বড়ক প্রটেস্ট খাইয়া আমতই দে তাবো বরংনি প্রটেস্ট তো চুং বেবাক জাগানি না বরক থাঙি প্রটেস্ট খাই তঙ্গ চুং আবো নুগই তঙ্গ জনসভাবো চুং নুগই তঙ্গ যে কাইসা এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি ni bumung rinai 6-7টা এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি ni borok thangi na aro জনসভাও মানজাগি তঙ্গ তিনি ও প্রটেস্ট বু সেম ন নিনি আরো বুবাগ্রা সাকলাই রি কাহিনী থাঙি যতন আবো বুবাগ্রানি কক মানি না নাংনাই হিনি যতন থাংলাই তঙ্গবা কিন্তু নিনি আরো তো মেইন বরক যখন নিনি ম্যাপ নাইনাই এডিসি ni ম্যাপ যখন বড় যে তহসিল ni আন্ডারো নিনি জায়গা সেকজাক খাইকাই ও জায়গা তো নিনি ডিমার্কেশন হইলে ডিমার্কেশন তহসিল ডিমার্কেশন হইনা ও এডিসি এরিয়া নিনি নন এডিসি এরিয়া আবার তো বড় ও তহসিল ni মাধ্যমে বড় শিখামো কিন্তু বড় তো সেইভাবে খাইয়া যাহাতে করে বড় ন হইরানি খাইতান মানাই সেই রকম ভাবে সে বড় আন্দোলন তো বড় নাইজ আন্দোলন ন বড় খাইয়া গেতে কাইসা সংমং স্যার गोबां मानो जों खोनावो जे दारबिदार पार्टीनि सिमैबो जों साजाकमा खोनावो त्रिपुरा मथा पार्टी जों स्क्रिप्ट न तैवै पलिटिक्स खायो हनै केन्द्र खे स्क्रिप्ट न बमतिखे नाय ताबुक ओ स्क्रिप्ट नि इशुंखा सपोर्ट देखाइबो न ताबुक स्क्रिप्ट नि इशु फाइमानि बिषयंखा दो आबो CBSE ओ सैना थांथानि से ओ बिषय फायो तिनी इ स्क्रिप्ट नि बिषय आबो रोमान स्क्रिप्ट बाय सैजागनायनि बिषय 23 फायो CBSE ओ जखन एग्जाम रिना थांबागे आगे CPM नि समय किंतु CBSE ओ कक बरक चलिया आबो जत साइमानो चिनी प्राक्तन MP रेवती त्रिपुरा बोलुक सभाव कक तिसाखा जे कक बरक न निनी ओक CBSE ओ चालू खाइना बागे से जिनिसटा एक्सेप्ट बुंखा एक्सेप्ट बुंमानि परे के फाइका आबो जे रोमान हरफ बाय सिरिनानि के चिनी हनकांके सार कक कसार मातान ससिनाय जों खनावै मानो एके जतो हासनि लुकरक बसिवो फेसबुक रगो बसं नुगुइनो तंगो ताबुक नंग रेबति सार नै सालांमा बा बो खलाइबैनो एग्जाम रगो CBSE रगो परिनानि जों चान्स मावो हनै फिया गोबां मानो जों नुगुइ तंखा जे रेबति सार बा रेबति त्रिपुरा एक्स MP बस सपोर्ट खाया रोमान स्क्रिप्ट न हनै जों नुगुइ मानखा के अबके बसु जराते कुबै बस सपोर्ट खाया वे दे एग्जाम आसुरनानि नायखाना आं तो ताबुक सुक जरा तो आं आबो नुगियाखौ बो सपोर्ट खाया मानि कक तो कारण मेन खानिनि सेंट्रल गवर्नमेंट जदि रोमान स्क्रिप्ट बायनो माखलायना हिंके तो आबो जों मागोसिनाय आबो तो पार्टी नि ऊपर नि सरकार नि ऊपर थानाय आबो तो संपूर्ण सेंट्रल गवर्नमेंट कारण CBSE तो आबो राज्य सरकार नि अंडर होया TBSE हिंके आबो राज्य सरकार नि कंट्रोल दं आबो जतन साइमानो ताबो जे ताइसं सामानि ए जे ए स्क्रिप्ट नि ब्यापार जे তিনি XMP যখন অবন চালু খাইক্লাং থাকা কিন্তু তিনি সুক জরা কেবু বুবাগ্রাবা ত্রিপুরা মথানো সুংনাই কरै যে তিনি পূর্বাসননি যে MP তুংনাই আবো তো রাজবাড়িনি রাজ পরিবারনি রাজকুমারী जों चिनी राजकुमारीके तामनि बागे वाइचपनो ब लोकसभा अ कग्रावनो तिसाया काइसा MP नों आबोनो चालू खारिना बागे कक तिसावै पास खाइक्लांखा बबु खाइना नांगौ का आबो यंगनिनि माथे मैदानखौबो सावो रोमान स्क्रिप्ट
nini poribaro je tongnai nini partio je tongnai o borok si oboni teise kok thaiksa pho saya o kong nokai tini amne suni ei je chini khorang ni channel ni madhyame ang jotono kaisa obono sanamu sungmani tani bagoi chini bortoman purbasan ni MP ke abono te kok thaisa phono saya jong lok sabha ro bono o kong ni byaparo jong tisamani nugya অথচ সব সময় আং মোবাইল নাইমিয়ান বাগৈ দংখা আবো নরং বা নুখা নুগি আং আবো সাইমিয়া এরপরে তে কাইসা কক সানা নাঙো যে আগে চিনি ত্রিপুরাসা দফা 19 দফা হিনি তংমানি ডালুং রংখা বরং মিজুনি সাবস্ক্রাইব তংমানি আবনবু লোকসভাও কক তিসাকা চিনি এক্সএমপি রেবতী ত্রিপুরা বংন ট্রাইবস তলাংনা বাগৈ আবো থাঙ্গি কসাকা ব জাগাও রাজ্য সভাও রাজ্যসভাও আবনো 5 খাইরিতে বুখা সাব যিনি বর্তমাননি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা যে ব রাজ্যসভানি এমপি তংফ্রু ব আবনো তিসাউইনাই এই যে ব 5 খাইরি রেখা তিনি নরং সাইমানো ডালুং কাইসা ট্রাইবস থাঙ্কা সাব ট্রাইবস নি বিসিংও তিনি সেভাবে চিনি বিসিংও जों नुगै दङ बयनि दफानि बरकबो ত্রিপুরাসা दफानि बागै कक साइ तंमानो हंखाय चिनि बर्तमाननि राजकुमारीके तानि बागै अ कगनो साइमिया शुधु माठे गाटे राजनीतिक गरम खाइरिना बागैके दलनि बरक बाय चिरिगिरु बारसावो आबो तो जतनो काइसे चिंता खाइनायना बिसय अंके साथे काइसे क्वेश्चन फेब्रुवारी तो पाइखा कसारो मार्च ni mas simisi angsiwo hankake kaisa mas kaisa na tongsiwo hankake edisi chong maribo phaibani tongkha hankha baskango norok ni agenda kheta morok tongnai chini agenda to abo party decide khane chini party to chini oro national party yo national level ni butongo state level ni butongo oro bisingo chini ত্রিপুরা সারকে ক্রয়ামনিয়া ত্রিপুরা সারক বতং যত মিলে না আবো এজেন্ডা সেটআপ যেটা গতবারং মাহাই আবো এজেন্ডা তো আবো আং সাইসং সামুবাইয়া এজেন্ডা যত মিলে না এজেন্ডাঙো এবং পরবর্তী সময়ে जों আবো বাস্তবায়ন খাইনানি जों আবো দিগেও থাং হংকে जों नुगैमानो তাবো বিজেপি হানাইনে সাসিনাই বিজেপি লিডার সিনি ত্রিপুরা সারক হনখাংকে ত্রিপুরা সানি বাগै হামখ্রাই নায়া আবো বিজেপি লিডার্স কত কত রনি কক বাই চলেও হাनै অপোজিট সাইড বাই হিনজাক মানি নলে বসুক জারতে কই দাদা আচ্ছা আবো তো সবচেয়ে কাইসা কাহাম কাইসা কোয়েশ্চন খাইকা তিনি जों जदि साना थांखायखाय कुनो एक समय चिनि एडिसि नि बीसीओ फाइनेंस कमिशन नि रां हाबिया चिनि जिष्णु देबबर्मा फाइनेंस मिनिस्टर उमफ्रो बके बाहायके ओ 15 फाइनेंस कमिशन चिनि एडिसि नि बीसीओ रां हाब्रिखा जदि चिनि त्रिपुरासा लीडर रक जदि सामुं खाइमेया खाइया हिंतनखाय एक नंबर कोका आवसे ब बाहायके निनि ओ फाइनेंस कमिशन नि रां बीसीओ हाब्रि रेखा नों 1 থেকে 14 অবধি ফাইন্যান্স কমিশন नि কোনো রাং হাবিয়া 15 ফাইন্যান্স কমিশন যেটা 15তম অর্থ কমিশন হইতেকে বিসি রগ রাং হাব ফাইকা আবচিনি এই তৎকালীন ফাইন্যান্স মিনিস্টার জিষ্ণু দেববর্মনनि নেতৃত্বও কাবো অপোজিশন রক্ত অপোজিশন কাম খাইনাইनो অপোজিশন नि অকক সানাইরা তিনি বড় রাজ্য সরকার তংম আবো বড় সাইদেমান মাইয়া আবো কিন্তু খুব ওয়ানামা সিংসাসি তা কাইসা বড়নে ফাইসেতে সাজাকমো 2028 দ স্টেট গভর্নমেন্ট ন ত্রিপুরা মথা সিএম নাই হানাই ইনকা আবো খে নিন মুসলমানি স্টেটমেন্ট খে তামো বড়নে ফাইসেতে কক বমতে ফিরং নামসো আবো তো তাবুক সরকার সবা আসংনাই আসুগিয়া আবনি উপর ডিপেন্ড তবু আং কাইসা কক সানাই যে 2028 বিজেপি সরকার আসুগনাই এবং
বিজেপি সরকার যেন মুখ্যমন্ত্রীর নাই বন মুখ্যমন্ত্রীর নাই এবং বিজেপি ni মুখ্যমন্ত্রী সাবং নাই উংয়া আবার ডিসিশন নানাই সেন্ট্রাল বিজেপি ni হইতে ডিসিশন নাই কারণ বরক যে কক সাবো অ কক তো মানিনা মতন বুইয়া আবো অবাস্তব কারণ কিছুদিন আগে जों কাইসা জনসভাবো নুকমানি যে ত্রিপুরাসা হামক্রাই মন্ত্রী যে চিনি ত্রিপুরাসা বিজেপি খাইনাই রং ন যে এই ত্রিপুরা মথারো যেভাবে নগদ থাঙি হামলা চুমলা খাইও গাড়ি বুখবো কেন নং যদি বিজেপি নো চাজাই কেন নং বিজেপি ni অংখারি থান্দি নং তো जों সরকার আসুগে বছর কাইসা অংনা নাইমানি সময়সে নং ফাই বিজেপি বাই হাফাইও আবো নং যত সাইমানো কিন্তু নং যদি বিজেপি নো তাক বসাও বিজেপি হামিয়া ও বিজেপি সরকারও বড় কোনই আর জুট সরকারও বড় কোনই মন্ত্রী দङ মন্ত্রী বইয়া কাইথাইয়া হামিয়া হিনো ও মন্ত্রী সভাবনো বড় দङ কিন্তু 2028 বো বিজেপি সরকার দংনাই বিজেপি সেন্ট্রাল বিজেপি সাবনো মুখ্যমন্ত্রী আসুগ্রিনাই সাবনো তাম খাইনাই ও সম্পূর্ণ ডিসিশন নাই আবো সেন্ট্রাল नि উপর কেতে কাইসা পাইথাক সুংমং সারনো जों नुगुइ दंगो बिसि इलेक्शन तो बि गोबां कका साममानि जिनि हासदेनि सीएम सार साखा अबो जबो एडिसिबो जे तंगनाय आतिदे एडिसि हाफांगो जे नायकलै तंगनाय बरनि बागैसे ओंगिया आंगै तंका बिसि इलेक्शन हानाय अबो के तम सानामसो बिसि इलेक्शन तो जों प्रस्तुत दङ কিন্তু বিসি ইলেকশন यांगमानि तै बर चिनि उपर याक्सिसिउ जों तो आबो बीजेपी नि हइते तो जों बिसि इलेक्शन खाया बा जों कुनो जागा थाङै जों डेपुटेशन रिमान्ड करे एक समय যখন বিসি ইলেকশন नि तैनाय माखलायनाय एरकम सब किछु रेडी ओंखा काइसा आबो रियां सम्प्रदाय नि एनजीओ नि बिसिंते न थाङैनाय ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर डेपुटेशन हो जे रियांगरोनि ब्रु शरणार्थी नि जेटा जों मिजोराम नि जे ब्रु डिसप्लेस पिपल दङ जारा हाकमै त्रिपुरा तंफैनाय र बरंनो जखन त्रिपुरा राज्य जागा रेजाखा बिसियो न बरंनो तंजांनाय बिसि एरियाव न सेहेतु बिसियो बरंनो बुमुं कारिवैनो इलेक्शन ओंथुं ओ बिसयतै डेपुटेशन खा সেই সময় যে ও ডেপুটেশন রেনাই বহু ত্রিপুরা মথানি পরগনো এরপরে जोंनो खातामो ত্রিপুরা মথানি হইতে কাইসা ডেপুটেশন কা যে বংন বুমুংকারি তো মাখলাইনাই ঠিক নো কিন্তু নিনি বংন আলাদা ভাবে বিসি রিউইনাই ইলেকশন খারিনা বাগৈ কিন্তু বংন আলাদা ভাবে বিসি খারিনা বাগৈ যখন আবো প্রপোজাল রহনাই সাবো এডিসি গভর্নমেন্ট নিনি স্টেট গভর্নমেন্ট নিনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার বড় প্রপোজাল রহনাই বড় অ জাগাও নিনি 123 টা গেজেট নোটিফিকেশন খাইনাই বড় ডিক্লেয়ার খাইনাই রহখা কিন্তু 123 টা যদি বিসি নং যদি ডিলিমিটেশন খাইনা থাকা আবো একটা সময় নাঙ্গো বড় আরো গেজেট নোটিফিকেশন খাইজাক এরপরে আবো আইন ভাবেবো থানান ল বাইবো কিছু কানেকশন তো না নাঙ্গো রাং পয়সানি ব্যাপার দङ নং 123 টা বিসি नि নিনি অবব নাঙ্গো তাম হিনাই কনস্ট্রাকশন বো নাঙ্গো নক তো তংনা নাঙ্গো বিসি অফিস তো তংনা নাঙ্গো নিনি আরো অফিস রিক্রুটমেন্ট নাঙ্গো ম্যাটেরিয়ালস নাঙ্গো সেভাবে আবো সাবনি দোষংকা আবো বংনিনো দোষ বংনি কারণে না বিসি ইলেকশন খাইমিয়া পিছাই দङ আবरो याक्सि सिरवो राज्य सरकार नि ऊपर राज्य सरकार खाइना नायापो खाइना थाङै जत ओके हिंका आरो मोनसे प्रॉब्लम फैयो आबुंका मेन इशू के लास्ट बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट थांमानि या गलसे आबो ओंसेवा खानै बरनि बखाक्तै कक साजागो अबके ताबो बरके सावो जे बर सुप्रीम कोर्ट थाङै ओंसियो किन्तु आं तो नुगियाखो जे ओ मास
o bosor ni o maso o tarik ni bisingo election khaidine abo tang tak bumaya ko sana belai na hambai maro nang kukmani kok rogno chini khorangni bisingtei lokorogno sawai khana mani bagai belai na hambai sar haka norok nuguiman khana sarni khugo botma sawai khana rakha je dalbidal mohol ni semi kok sajagoi tongmani aborogno bo sabai shukrobuine sawai khana rakha chini khorangni kok lamo ke oboto hai khlaibuine teibo silainai फाइनाय साल रगबो आमथाय केनो नगराय खरसा केन्द्रनि बागै तबय फाइनाय कक लामो आजुक लायनाय स्राय स्राय सुख्रुबुय हास्तनि जे ककसिल सामो आबो रगनो सिलायनाय हानि बागैनो जिनि खरांबाय करंगै दंदि आं सालब्रमनो सुपर्णा जमातियान जनि लगेबो कक लामो आजुकनाय दिनि बागै आसु नंसि दं बलायना हामबाय Saboni ng Agartala. Sabona ng Bisramgons. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo na din na tong plaza. Hasteni tungkrung tongkhor. Kaya ba dang mani sora wala sak nai purang mo. Kok sanay halong siro khok nai hasteni hapong khatan. Trayoy nai tong din narok chini khora. Saboni ng Agartala. Sabona ng Bisramgons. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo na din na tong plaza. Hasteni tungkrung tongkhor. Kaya ba dang mani sora wala sak nai purang mo. Kok sanay halong siro khok nai hasteni hapong khatan. Trayoy nai tong din narok chini khora. Lamshogo chini khorang nai tongnai Tripura hasteni joto lukorogno angneroni logebo haina hai Suparna Jamatia. Jeng waire wainu nugo hasteni lukurok nokhoboi je dalbidal party khainai rogbo gobangma kok sungu tei firok mungbo rogbo. Abo ta heklaine dalbidal kok rogno sungmung rog firok mung rogno teiwei tinini kok lamo list bo woinrone bagai faimani. O kok rogno Firogna yakeba shukrubui shawai khanarnai
aboni bagui ni sini khorango nograi angai phai sokpaika MDC Sonjit Riang sarno pila ni lamsugo sini khorangni koglamo sarno pila question bai ni seng senai sung saimano 5 years sungkha ADC song mari angmani ketabu buskango haina hai election angnani thangai tongkha ke opposition no BJP angkangke Tripura motha je samung khalai mano teiwi tabuk je present no borok si hafang khawi tongma ba Tripura motha sung samung khai mano teiwi tam sana musu tini o khorang channel nai tung nai rong no jatonani khani hamjang mu yafaro tini chung edisio 5 বছর ungna nai tungkha chung edisio hapanga opposition ebong je tini sarkaro tongnai je Tripura mothani sarkaro borok je 5 বছর tam unnayan khaika hingkai tini boro 5 বছর chung o bishoitano chung naina thangka hingkai boro রাজ্য সরকার হইতে যেভাবে বড় রহর জাগো তারপরেও বড় এডিসিও সাও রাং রহর জাগিয়া এবং जों নাইনা থাঙ্কাইকে এমন ভাবে কোনো জোনাল এরিয়ানি আন্ডার চিনি সারা ত্রিপুরাও ন বরংনি কোনো এমন একটা লামা কাহাম খাইজাংমানিক্রই এবা কোনো construction ni dik dia naina thangke abu kurui erpore chung taibo sana thangke chini je school rong hindi sei dik dia bu chung naina thangke jotono chung nugo je o 5 বছর কোনো সে খাইজাগিয়া হিনি মানো এরপরে তাক যেমন chung যত সিও তে এডিসিও স্মোক হাউস ত্রিপুরা সারো রাবার বাগান বাই যত tabuk চলেই দङ ও স্মোক হাউস যে ত্রিপুরা সা হামক্রাই মন্ত্রী রাং রহরমানি ও স্মোক হাউস কাইসাপনো সাকসেস সুনিয়াখো ও জাগাও tabuk जों অপোজিশন MDC রক जों তো ও স্মোক হাউস नि बागै जों ভিজিট বু খাইনায়াখো ADC नि অপোজিশন তংইনাই কিন্তু বিধানসভাও তিনি সানা থাঙ্কে Tripura mothani bu মন্ত্রী খরং nei tongo abo jotono saimano বিধান সভা ni assembly ni team roksa abo bangni abo busuk ongkha ongya abo guri nai tongo বিশেষ ke Tripura mothani ongoi jitei phainai sini brong nang MLA Ranjit Debormano সবচেয়ে বেশি o কেলেঙ্কারি ongman natui chirigi tung abo nang joto nugui tung tani bagai party kaisani borok party kaisani bidayok bong party chalogui tungmani sarkar kelenkari ngui tung ni bong se chiri kogoi tung जों BJP ni MDC ka asuk chi chirigrayakhu abo nang buji naisi busuk tamung khaungya Kitabok sar na thachingko budget hne shamaba je horjag amo lama hamya phia jung khanawi mankha asuk budget rok rohorjag ya phano state government ni bakhaktai jung kisha misha bai phano je jung sugma sa kisha khlai phano jung tabuk tamo sanane tabuk community hall rok snamui tongkha lama age hamya tongmane aborok khlai kha ke Fia state government song 5 waisa phana nai phaya amta hairok hanai kabangma moholi simine kok khanamani nukjagota obona ketam sanamuso abo to lai thanai je 5 বছর chung jara i je 2021 to 2026 obdi je 5 বছর ni tenure ni last session no ani kaisa question tisamung tongo aro je December mas obdi yo ADC hapangno bo otho bosoro busuk rang rejakha o kok jokon ang question tisaka
যিনি ব্রংনাং সিএম পূর্ণচন্দ্র আফ্রিক রিপ্লাই রব যে 2021-22 ni অর্থ বছর 500 crore রহজাগো এরপরেও 22-23 492 crore 2023-24 593 crore এরপরে 2024-25 738 crore এরপরে 25-26 যে 846 crore যে বড় যে রাজ্য সরকার যে রেনাই নি গসে মানিও 556 রহর জাকা আবো ডিসেম্বর ni বিসিংন কক এই যে রাং রহরই তো আং চিনি আরো এডিসিও যে নামানি সিপিএম ni লাস্ট বড় 350 crore সামথিং সে রহরো এডিসিও লাস্ট বড় যে চালক মানি সময় তাবো অবনসিমি বেশি তিনি তো সানা থাকাইকে নং এই যে তিনি বর্তমাননি ত্রিপুরা হামক্রাই মন্ত্রী যে 24-25 যে রাং রহরমানি যে 738 crore নিনিও যে সিপিএম নি টার্মস লাস্ট টার্মস নি এর চেয়ে ডাবল রাং রহরই তো এরপরে তিনি যে 486 রহনা তুমানি 556 রহর জাখা আবার নিনি ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট এরপরে নিনি সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ আপতিকে রহর জাগো যেটা রাজ্য সরকার নব কেন্দ্র সরকার আপতিনে রহরো বড় অবর রহরই তুমানি বিসিংন বড় ভাইকা জানি খাইমেই আঙুই তুংখা বা খাই আঙুই তুংখা কিন্তু বড় চং নগো যে এডিসিনো ডেভেলপমেন্ট তো বড় খাইয়ানো খাইয়া কিন্তু নং সুইজারল্যান্ড নিনি সিঙ্গাপুর রগ লন্ডন রগ গরিমান কে চং মোবাইল নগো আবকে বড়নি রাং বাই রহরই তং অনেক সময় বং ন কক সুংজা খাইকাই বড় সাবো আবো বুবাগ্রানি ওন পার্সোনাল রাং বাই রহরো হিনি जों माजे मध्य मेन बिल्डिंग थांगे हाबो কক কাহাম কাহাম সালাই কাইকে অফিসার রক বাই অফিসার আফ্রুকে সাবো আবো ও নিনি এডিসিও যে রাং রহর জাংমানি ডিপার্টমেন্টাল নি পয়সা বৈসে বড় থাঙ্গো হিনি আবো শুধু বাইরে দে গুরি তুংসিনাই নাকি ও রাং বাই বড়াও ডেভেলপমেন্ট দেখাইনাই কিন্তু যে কোনো একটা দিক নাই সো এনজয়মেন্ট যদি খাইতেন খাইকে নিনি আবো yang development dige pichai sinai agate kaisa somung sar lai thangnai chong maro tipra motha party ni je samong khainai khainai hne samane aboro ke busujorate khaijaka tabo to tipra motha party ni hoite je khainai hmani ek number to borok sau greater tripura land to adc sarkar achung mani pore to greater tripura land to nugia sengui thangkha যেটা আবো ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার তৈবো বসাজাক ন্যাশনাল বর্ডার তৈবো সাজাক আবো তো পাই থাকা তাবো যখন সরকার আচক পাইকা এরপরে কে বিধানসভা ইলেকশন যখন লড়াই খাইনা ফাইকা আফ্রিকা তোমা কিডনি দে লিভার দে ড্যামেজ ফো ওয়ান মোর লাস্ট ফাইট ফো তাই রাজনীতিক তংমাইয়া থৈনাই খাফো আপতি সঙ্গই থাকা তাবো যখন নিনি ই লোকসভা ফাইকাইকে তামকা ত্রিপুরাসা একট থাকা একট তো আং এমডিসি সঞ্জীব আং তো থাইয়াবা একট তাম তাম সালাইকা তো আবো তো সাইমিয়া কিন্তু একট নি কাগজ তো তাই নতুন ভাবে সানা নাইয়া যতন তামতে একট আবো তো নিনি মোবাইল ভাইরাল খাবা যতন সিও এর পরেবো চং ও একট উংমানি পরেবো কাইসা নুংমানি কাই বিনি পরিবার হইতে কাইসা এমপি টিকেট মাংখা আবো যত নুগুচুং যতন বুধ বুরিখা পাইরিখা আবো এমপি উংখা তিনি বংনি দল বিসিংন অনেকজন সাবৈতগু যে বুবাগ্রানি বিনি লাইন করিখা ওয়াইসাকেবো আহাই বিনি একট বুতাক আবো সানা থাঙ্কে ও বিভিন্ন বাসারিনা বাগে আবো সিউ তিনি যখন অব পাইকা এডিসি ইলেকশন গানা ফাইকা তাবুকে
one North East Party siyong lai siukha jeta amne sumbu nugui tongo asta bolo borok je gathering khailaimani tabuk abo sesob ditam tipramo tabu de kamai one North East Party de ungui thang sinai abu kuno saimia erpore borok sawo je বর্তমানো বংনি যে মন্ত্রীও তঙ্গো 2021 ni ইলেকশন ni পরে তো ডেপুটি সিএম বসামনি যে 40,000 বেকার রংনো বড় চাকরি নাই নি বসাও কা আবো 40,000 চাকরি ni বিসিং তো বসুগ্রি কাবো 40 জন de rimang কাবো তো আমনে সঙ্গে সিসিনাই এডিসিও চাকরি রেজাক কাই কাবো নিউজ নি মাধ্যমে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নঙ্গো এর পরে বসাবো 150 দিন নি বিসিং 23,000 চাকরি রেনাই হিনি আবকে বুবাগ্রানি খুব বাইনো সং নুগো আনি ওই মোবাইল ন তঙ্গো আবার রেকর্ডিং রবো এর পরে তাই নিনি তঙ্গো এডিসি পুলিশ তিলাং নাইফো 6,050 দিন নি বিসিং তিনি কায় 5 বছর সে পাইনা নাই তংখা তিনি আবনি কোনো খবর করি এর পরে বচং সানা থাংকায় আবকক অনেক কিছু ন ফাইও মানে সানা থাংকাকে সান যে সামমতে বরকনি যে সামু খাইনাই হनै গসিমানি বিসিংগো কাইসাফানো খাইজে গিয়াখ খাইনাই হিনি গসিমানি বিসিংও তো বড় কাইসাফানো অংমানি চুং নুগিয়া হানকাংকে যদি সি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ত্রিপুরা মথা টংয়াওই বিজেপি অংখাংখেলা তামতাম খাইখামু বিজেপি যদি অংখাংকাই চিনি যে টিটিসি নি চুং যে দাবি খাইমানি চুং আবত শুধু এডিসি ইলেকশন ইয়া 2018 ni সিকাং হইতেন চিনি আব টিটিসি বিজেপি জনজাতি মোর্চারংনি কাইসে ডিমান্ড তংমানি যে চিনি ইস্তিহারবো তঙ্গো যে এডিসিও চুং আচু খাইকে আবো টিটিসি খাইনানি চিনি আবো এক নাম্বার চিনি আবো যে টিটিসি নো চুং খাইখামু কেতে কাইসে সুংমংসার তাবো হাই উসকাঙ্গো কবাং মানো जोंनो गो जे बिश्रामगंज नि पार्टी मंग्रक एडिसि एरिया न नगर पंचायत खलाइजा गो हनै टिटे एडिसिं संखे शाखा अबनो एडिसि एरिया दखल खाइबिसि नाव हनै फिया स्टेट गवर्नमेंट के शाखा अबो नाहरिया जे जागा अबो एडमिनिस्ट्रेटिव नि एरिया वो खबजा गो अबनो न नाव हनै साव के अबो के बसु जराते कुबुय আবো তাবো বুসুক জরাতে তাতালাবো যারা মিডিয়া পার্সন তংনাই বড় যত সাইমানো যে রাজ্য সরকারনি যে এডিসিনি থাও এডিসিনি তাবংনি নন এডিসি যেটা গাঁও পঞ্চায়েত এরিয়া তংমানি গাঁও পঞ্চায়েত তাবো চিনি ত্রিপুরা সাবো তঙ্গো নিনি এই যে আগরতলা মিউনিসিপালিটি বো অরব ত্রিপুরা সাতং কিন্তু ত্রিপুরা সাতং হিনিলে ও ত্রিপুরা সাবারি যদি গাঁও পঞ্চায়েত আবো গাঁও পঞ্চায়েত ন তংনাই কারণ তিনি চংতাইবো নগো যে বড় ডিএম নি অরব থাংলাই যাক নিশ্চয় বড় ডিএম নি অর থাঙিনাই বড় একলগে আবো তৈনাই নিনি যে ডিএম নি অর বং কাগজ তৈন বরং গুরি লাইনাই বং থানি তো ম্যাপ তংনাই ও ম্যাপ অনুসারে তো বড় গুরি নাই যে আবো তো তহসিল নি আরো রেকর্ড তঙ্গো যে বমতো এডিসি অংখা বমতো জেনারেল এরিয়া অংখা আবো রেকর্ড তঙ্গো আরো স্রাই স্রাই ন চুং সাইমানো যে এডিসি যদি অঙ্গই তংখা এডিসি হিনি সাইমানো জেনারেল যদি অঙ্গই তংখা ইনকে জেনারেল বানিনি গাঁও পঞ্চায়েত যদি ইনকে গাঁও পঞ্চায়েত আবো চুং সাইমানো আর তাই কাইসা কক অর বরক অ জাগাও ইলেকশন ফাইও হিনি ইলেকশন বাজার গরম খাইনা বাগাইছে হাইংই তো তিনি বরক আরো ডিএমও যখন বরক থাংলাইখা নিনি এডিসি নি বরক যদি সে ও এরিয়াও যদি এডিসিও বুথ রি তংনাই ও বরংনি এরিয়া যদি তিনি পৌরসভা আঙই থাংখাইকে নিশ্চয় বড় ও বরক র বাছাই কক সাকামো আনি নক ও জাগাও আং এই জাগাও থাঙে আং বুথ রি তংমানি তিনি ও জাগা পৌরসভা আঙই থাংখা এমন কোনো কক ফাইকামো চুং এমন কোনো কক নুগি আরো কিন্তু পাবলিক তো থাঙে আরো আন্দোলন খাই তঙ্গো
কিন্তু যে অব এডিসি এরিয়া তংমানি ও মোজা ই তহসিলনি আন্ডারও সেরকম जों नुगिया কারণ আবো বড় इनके सर और जगह जे प्रोटेस्ट खाने रहो के जे एरिया वो दखल खावी नाजक माने बरक प्रोटेस्ट खाया आमतै दे ताबो बरकनि प्रोटेस्ट तो जों बेबाक जागानि न बरक थांगी प्रोटेस्ट खाइ दं जों आबो नुगै दं जनसभाबो जों नुगै दं जे कायसा एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि नि बुमुंग्रिनाय 6-7टा एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि नि बरक थांगी ना आरो जनसभाबो मानजागि दं तिनि अ प्रोटेस्ट बो सेम न निनि आरो बुबाग्रा साख्लाय रिखाहिनि थाङै जतन आबो बुबाग्रानि कौ मानिना नांनाय हिनि जतन थांलाय दङबा किन्तु निनि आरो तो मेन बरक जखन निनि मैप नायनाय एडिसि नि मैप जखन बरो जे तहसिलनि आन्डारो निनि जागा सेकजाक खायकाय अ जागा तो निनि डिमार्केशन नैब्ला डिमार्केशन तहसिल डिमार्केशन नैना अ एडिसि एरिया निनि नन एडिसि एरिया अब तो बरक और तहसिल नि माध्यमे बरक शिखामो किन्तु बरक तो सेभाबे ख्लाया जाहाते करे बरक न हुइरानि खाइतन मानाय सेई रकम भाबे से बरक आन्दोलन दं बरक नायजो आन्दोलन न बरक खाया गेते खायसे सोंमुंसार गोबां मानो जों खोनावो जे दारबिदार पार्टीनि सिमिबो जों साजगमा खोनावो जेब्रा मथा पार्टी जों स्क्रिप्ट न तैवै पलिटिक्स खायो हनै केन्द्र रखे स्क्रिप्ट न बमतिखे नाय ताबक ओ स्क्रिप्ट नि इशुंखा सपोर्ट देखाइबो न ताबक स्क्रिप्ट नि इशु फाइमानि विषयंखा तो अब सीबीएसईओ सैना थांथानि से ओ विषय फायो तिनि इ स्क्रिप्ट नि विषय अब रोमान स्क्रिप्ट बाय सैजागनायनि विषय तेइस फायो सीबीएसईओ जखन एग्जाम रिना थानबागे आगे सीपीएम नि समयो किन्तु सीबीएसईओ कक बरक चलिया अब जत साइमानो चिनी प्राक्तन एमपी रेवती त्रिपुरा बल्लुक सभाव कक टिसाखा जे कक बरक न निनि ओक सीबीएसईओ चालू खाइना बागे से जिनिसटा एक्सेप्ट बुंखा एक्सेप्ट बुंमानि परे के फाइका अब जे रोमान हरब बाय सिरि नानि के चिनी हनकांके सार कक कसार मातान ससिनाय जों खनावै मानो इनके जतो हासनि लुकरक बसिवो फेसबुक रगो बसं नुगुइनो तंगो ताबक नंग रेबति सार नै सालांमा बा ब खलाइबैनो एग्जाम रगो सीबीएसई रगो परिनानि जों चान्स मावो हनै फिया गोबां मानो जों नुगुइ तंखा जे रेबति सार बा रेबति त्रिपुरा एक्स एमपी बस सपोर्ट खाया रोमान स्क्रिप्ट न हनै जों नुगुइ मानखा के अबके बसु जराते कुबै बस सपोर्ट खाया वे दे एग्जाम आसुरानानि नायखाना आं तो ताबुक सुख जरा तो आं आबो नुगियाखौ ब सपोर्ट खाया माने कक तो कारण मेन खानिनि सेंट्रल गवर्नमेंट जदि रोमान स्क्रिप्ट बायनो माखलैना हिंके तो आबो जों मागोसिनाय आबो तो पार्टीनि ऊपर निनि सरकारनि ऊपर थानाय आबो तो संपूर्ण सेंट्रल गवर्नमेंट कारण सीबीएसई तो आबो राज्य सरकारनि अंडर होया टीबीएसई हिंके आबो राज्य सरकारनि कंट्रोल दं आबो जतन साइमानो ताबो जे ताइसं सामानि ए जे स्क्रिप्ट नि ब्यापार जे तिनी एक्सएमपी जखन अबन चालू खाइक्लां थांखा किन्तु तिनी सुख जरा केबो बुबाग्राबा तिप्रा मथानो सुंनाय करै जे तिनी पूर्वासननि जे एमपी तंनाय आबो तो राजबारिनि राज परिवारनि राजकुमारी बे जों चिनी राजकुमारी के तामनि बागे वाइचेपनो ब लोकसभा अ कग्रावनो तिसाया कायसा एमपी नों आबनो चालू खारिना बागे कक तिसावै पास खाइक्लांखा बबु खाइना नांगौ का आबो यंनिनि माथे मैदानखौबो सावो रोमान स्क्रिप्ट निनि परिवार जे तंनाय निनि पार्टीओ जे तंनाय अ बरकसी अबनि तेइसे कक थाइक्साफो साया अ कक नखाय तिनी आमने सुनि ए जे चिनी खरांनि चैनलनि माध्यमे आं जतन कायसा अबनो सानामु सुंमानि तानि बागै चिनी बर्तमान पूर्वासननि एमपी के आबनो तै कक थाइसाफोनो साया जों लोकसभा रो बनो अ ककनि ब्यापार जों तिसामानि नुगिया अथच
সব সময় আং মোবাইল নাইমেয়ান বাগৈ দং খা আবো নরং বা নুখা নুগি আং আবো সাইমিয়া এরপরে তে কাইসা কক সানা নাঙো যে আগে চিনি ত্রিপুরাসা দফা 19 দফা হিনি তংমানি ডালুং রংখা বরং মিজুনি সাবট্রাইব তংমানি আবনবু লোকসভাও কক তিসাকা চিনি XMP রেবতী ত্রিপুরা বংন ট্রাইব সেতলাংনা বাগৈ আবো থাঙ্গি কসাকা ব জাগাও রাজ্যসভাও আবনো 5 খাইরিতে বুখাসাব চিনি বর্তমাননি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা যে ব রাজ্যসভানি MP তংফ্রু ব আবনো তিসাউইনাই এই যে ব 5 খাইরি রেখা তিনি নরং সাইমানো ডালুং কাইসা ট্রাইবস থাঙ্কা সাব ট্রাইবস নি বিসিঙ্গ তিনি সেভাবে চিনি বিসিঙ্গ जों नुगै दङ बयनि दफानि बरकबो ত্রিপুরাসা दफानि बागै কক साइ तंमानो हंखाय चिनि बर्तमाननि राजकुमारीके तानि बागै अ कगनो साइमिया शुधु माठे गाटे राजनीतिक गरम खाइरिना बागैके दलनि बरक बाय चिरिग्रु बारसावो आबो तो जतनो काइसे चिंता खाइनायना बिसय अंके साथे काइसे क्वेश्चन फेब्रुवारी तो पाइखा कसारो मार्च ni mas simisi angsiwo hankake kaisa mas kaisa na tongsiwo hankake edisi chong maribo phaibini tongkha hankha baskango norokni agenda kheta morok tongnai chini agenda to abo party decide khane chini party to chini oro national party yo national level ni butongo state level ni butongo oro bisingo chini ত্রিপুরা সারকে ক্রয়ামনিয়া ত্রিপুরা সারক বতঙ্গ যত মিলে না আবো এজেন্ডা সেটআপ যেটা গতবার মাহাই আবো এজেন্ডা তো আবো আং সাইসং সামবাইয়া এজেন্ডা যত মিলে না এজেন্ডাঙো এবং পরবর্তী সময়ে जों আবো বাস্তবায়ন খাইনানি जों আবো দিগেও থাং হাকে जों नुगैमानो ताबो BJP हनैनो सासिनाय BJP leaders सिनि ত্রিপুরা सारक हनखांके ত্রিপুরা सानि बागै हामख्राय नाया आबो BJP leaders कतरनि कक बाय चलेवो हनै opposite side बाय हिनजाक मानि नलो बसुक जारते कुबै दादा अच्छा आबो तो सबचेये काइसा काहाम काइसा क्वेश्चन खायका तिनी जों जदि साना थांखायखाय कोनो एक समय चिनि एडिसि नि BCO फाइनेंस कमिशन नि रां हाबिया चिनि जिष्णु देबबर्मा फाइनेंस मिनिस्टर उमफ्रो बके बाहायके ओ 15 फाइनेंस कमिशन चिनि एडिसि नि BCO रां हाब्रेखा जदि चिनि ত্রিপুরাসা लिडर रक जदि सामुं खाइमेया खाइया हिंतनखाय एक नंबर कका आवसे ब बाहायके निनि ऑफ फाइनेंस कमिशन नि रां BCO हाब्रे रेखा नों 1 থেকে 14 অবধি ফাইন্যান্স কমিশন नि কোনো রাং হাবিয়া 15 ফাইন্যান্স কমিশন যেটা 15তম অর্থ কমিশন হইতেকে BC রগো রাং হাব ফাইকা আবচিনি এই তৎকালীন ফাইন্যান্স মিনিস্টার জিষ্ণু দেববর্মনनि নেতৃত্বआव কাবো অপোজিশন রক্ত অপোজিশন কাম খাইনাयनो অপোজিশন नि অকক সানাইরা তিনি বড় রাজ্য সরকারও তংম আবো বড় সাইদেমান মাইয়া আবো কিন্তু খুব ওয়ানামা সিংসাসি তা কাইসা বড়নে ফাইসেতে সাজাকমো 2028 द स्टेट गवर्नमेंट नो ত্রিপুরা মথা CM मंगनाय हनाय इनका आबो के निन मुसलमाननि स्टेटमेंट के तामा बरने फाइसते कक बुमते फिरनो मुसो आबो तो ताबो सरकार सब आसुंनाय आसुगिया आबोनि ऊपर डिपेंड तबो आं काइसा कक सानाय जे 2028 BJP सरकार आसुगनाय एवं BJP सरकार जेन मुख्यमंत्री नाय बन मुख्यमंत्री उंनाय एवं BJP नि मुख्यमंत्री साबंनाय उंया आबो डिसिजन नानै सेंट्रल BJP नि होइते डिसिजन उंनाय कारण बरक जे कक सावो अ कक तो मानिना मतन बुया आबो अबास्तव कारण কিছুদিন আগে जों काइसा जनसभाव नुकमानि
যে ত্রিপুরাসা হামক্রাই মন্ত্রী যে চিনি ত্রিপুরাসা বিজেপি খাইনাই রং ন যে এ ত্রিপুরা মথারো যেভাবে নগদ থাঙি হামলা চুমলা খাইও গাড়ি বুখগো নों যদি বিজেপি नो চাজাই আইকে नों বিজেপি नि अंखारि थांदि नों तो जों सरकार आसुगै बसर काइसा अंगना नाइमानि समयसे नों फाइ बिजेपि बाय हाफायो आबो नों जत साइमानो नों जदि बिजेपि नो ताक बसाव बिजेपि हामिया ओ बिजेपि सरकारावबो बर कुनै आरो जुट सरकाराव बर कुनै मन्त्रि दङ मन्त्रि बुया काइथांया हामिया हिनो ओ मन्त्रि सभावनो बर दङ नों 2028 बो बीजेपी सरकार तंनाय बीजेपी सेंट्रल बीजेपी साबनो मुख्यमंत्री आसुग्रिनाय साबनो ताम खाइनाय और संपूर्ण डिसीजन नंनाय आबो सेंट्रल नि ऊपर केते काइसा पाइथक सुंमंग सारनो जोंनो गुइ जंगो बीसी इलेक्शन ते गोबां मा कका साममाने जिने हासदेनि सीएम सार साखा आबो जाबो एडिसिबो जे तंनाय आटिदे एडिसि हाफांगो जनाय कलय तंनाय बरनि बागैसे अंगिया अंगै तंका बीसी इलेक्शन हानाय आबो के ताम सानामस बीसी इलेक्शन तो जों प्रस्तुत दङ किन्तु बीसी इलेक्शन yang mani tei boro chini upor yaksesiu जों तो आबो बीजेपी नि होइते तो जों बीसी इलेक्शन खाया बा जों कोनो जागा थाङै जों डेपुटेशन रिमान्ड करे एक समय যখন बीसी इलेक्शन नि तैनाय माखलायनाय एरकम सब किछु रेडी अंखा काइसा आबो रियां सम्प्रदाय नि एनजीओ नि बिसिंते न थाङैनाय ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर डेपुटेशन ngo जे रियां रोनि ब्रु शरणार्थी नि जेटा जों मिजोराम नि जे ब्रु डिसप्लेस पिपल थिं जारा हाकमै त्रिपुरा तंफैनाय र बरंनो जखन त्रिपुरा राज्य जागारे जाखा बीसीओ बरंनो तंजांनाय बीसी एरियाव न सेहेतु बीसीओ बरंनो बुमुं कारिवैनो इलेक्शन अंथुम ओ बिसयतेई डेपुटेशन खा से समय जे ओ डेपुटेशन रनाय बहुत त्रिपुरा मथानि बरंनो एरपरे जोंनो खातामो त्रिपुरा मथानि होइते काइसा डेपुटेशन खा जे बंनो बुमुंकारी तो माखलायनाय ठीक न किन्तु निनि बंनो आलादा भाबे बीसी रिवैनाय इलेक्शन खारिना बागै किन्तु बंनो आलादा भाबे बीसी खारिना बागै जखन आबो प्रपोजल रहनाय साबो एडीसी गवर्नमेंट निनि स्टेट गवर्नमेंट निनि ट्राइबल वेलफेयर बर प्रपोजल रहनाय बर अ जागावो निनि 123 ता गैजेट नोटिफिकेशन खायैनाय बर डिक्लेयर खायनाय रहखा नों 123 ता जदि बीसी नों जदि डिलिमिटेशन खायना थांका आबो एकटा समय नांगो बर आरो गैजेट नोटिफिकेशन खायजाक एरपरे आबो आइन बाबेबो थानान ल बायबो किछु कानेक्शन तना नांगो रां पैसानि व्यापार दङो नों 123 ता बीसी नि निनि ओबो नांगो ताम हिनाय कन्स्ट्रक्शन बो नांगो नक तो तंना नांगो बीसी ऑफिस तो तंना नांगो निनि आरो ऑफिस रिक्रुटमेंट नांगो मटेरियल्स नांगो सेबाबे आबो साबनि दोसुंका आबो बंनिनो दोस बंनि कारणे ना बीसी इलेक्शन खाइमिया पिछाइ दङ आबरो याक्सि सिरवो राज्य सरकार नि ऊपर राज्य सरकार खाइना नायापो खाइना थाङे जतो ओके हिंका आरो मोनसे प्रॉब्लम फैयो आबोंका मेन इशू के लास्ट बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट थांमनि या गलसे आबो ओंसेवा खनै बरनि बखाक्ते कक साजागो अबके ताबो बरके सावो जे बर सुप्रीम कोर्ट थाङै ओंसिउ किन्तु आं तो नुगियाखो जे ओ मास ओ बसरनि ओ मास ओ तारिखनि बिसिङो इलेक्शन खाइदिने आबो तां ताक बुमायखो सानो बेलायना हामबाय मारो नांकुकमानि कग्रगनो चिनि खरांनि बिसिंतै लोकरनो सावै खोनार माने बागै बेलायना हामबाय सार हका नरक नुगुइमान खाना सारनि खुगो बतमा सावै खोनारखा जे दालबिदाल महलनि से मे कक साजागै दंमानि अबरगनो बस बाय शुक्रबैनो सावै खोनारखा चिनि खरांनि कगलामो
गे अबतहाय खलायबोइनो तैबो सिलायनाय फायनाय साल रगबो आमताहाय केनो नगराय खरसा केन्द्रनि बागै तबै फायनाय कक लामो आजुक लायनाय स्राय स्राय सुख्रुबै हास्तनि जे ककसिल सामो आबो रगनो सिलायनाय हायनि बागैनो जिनो खरंबाय करंगै दंदि आं सालब्रमनो सुपर्णा जमातियानि लगेबो कक लामो आजुकनाय दिननि बागै आसुक नंसि दं बलायना हामबाय Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. Heated Dut. Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির উপর 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির উপর 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির উপর 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির উপর নিশ্চিত